Report. Energy Investigative Report. Mga kasimanwa, iya kita makaron sa Numancia Municipal Police Station ag kasi nga niya sa makaron haya padayon parong investigasyon at aton karang Numancia PNP may kaangtanan saray karon nga naguntad nga insidente shooting incident no kahapon takna alas 2 aga-aga iya karon sa mayabahin barangay Bulwang sa Banwa Numancia. Nung rekord nga biktima haya waon nga ni anay ginapapangalanan sang ka menor de edad aga residente man nasambitan nga lugar. Aga sunod sa aton karang nabuong impormasyon hayro nga mga suspect haya sakay motorsiklo tatlo sandaran ng mga kasimanwa nga suspect sakay motorsiklo samtang ro nga biktima man haya sakay man sa nakarang motorsiklo aga may angkas man ra nga gagaki no kata matabo rong ray karon nga insidente agi ginasugid nga ginagagas kunta sandara o galing nagaruray karon nga angkas biktima haya nagumpat sa anda karon nga ginasakyan nga ra nga motorsiklo aga gapadayon pa ni sanda kunta ra nga magpanaw o galing hay naiguan baril no na tamaan ray karon nga baril ro nga biktima sa may likod nga portion anak ra nga gawas nga niya pag uli ray karon nga mga biktima sa ray karon nga bagay no angkas ray karon nga motorsiklo hay nangayo sanda tabulig sa anak ra nga maguwang aga insidida nga gindagarong ray karon nga biktima sa hospital aga kusinas ta makaron hay confine na raya mga kasimanwa. So iya kita makaron no sa atong karang Numancia Municipal Police Station aga pangayo kita update hanungod nga ni sa ray karon nga insidente pero hasta makaron haya ongoing gahapon rong ray karon nga investigasyon aga padayon pa nga ginausoy rong suspect sa natabo nga insidente. Aga ginasugid nga may mga CCTV man no nga nakita sa mayabahin aton karang barangay Kamansi Norte or Kamansi Sur no kung sa siin nga record nga maya nahagip sa CCTV nga record nga tatlo ka suspect nga sakay sa motorsiklo o galing Malabo raya nga ni padayon pa no nga ginasikyar aton karang mga kapulisan no iba pa ka mga CCTV nga malapit sa lugar kung siin natabuan rong karon nga incident. Report. Energy Investigative Report.